그러니까 늦지 말라고. 안녕하세요 여러분, 저는 노미입니다. Halo semuanya, nama aku Nomi Milano. Yang udah klik video aku, jangan lupa di subscribe, di like, dan subscribe kalian karena subscribe itu gratis. Ayo kita mulai videonya. Go! Oke, yang pertama kali aku pakai adalah ini baby oil. Pastinya aku nggak melewatkan baby oil kalau make up Korea. 3 tetes aja guys. Lehernya jangan lupa. Oke, setelah itu kita pakai polisi. Oke, setelah itu kita blend guys. Glowing in the dark. Setelah itu kita bikin alisnya. Setelah itu kita sikat alisnya. Setelah itu kita pakai powder. Oke, setelah itu kita pakai yang terpenting dalam makeup ini adalah ini double tip. Jadi aku pakai double tip untuk di mata. Harus maksimal. Ini sekitar 4 cm. Sebelum kita pakai eyeshadow, kita pakai ini dulu. Kalau kalian punya lem bulu mata, kalian bisa pakai lem bulu mata pengganti.
sama 4 cm juga. Kita buka dulu. Aku bakal tambahin foundation di sini. Kalau udah kayak gini, aku tambahin bedak sedikit, powdernya dikit. Setelah itu, aku pakai eyeshadow warna pink soft. Kalau udah, aku langsung shading hidungnya aja. Setelah itu, aku pakai eyeliner karena tadi belum pakai eyeliner, tapi aku pakai eyelinernya di ujung aja. Setelah itu, kita pakai lipstick warna pink. Panas lagi. 세 개 중에 하나 안 들어줬잖아요. 지금 들어주면 안 돼요? 너무 오래 마음 아파하지 말고 또 만나러 올 거니까 나 잘 기다리고 비 너무 많이 오게 하지 말고 시민들 불편하니까. 하는데 왜 3개 말해? 너 없이 나 어떻게 살아? 잠깐만 없을게요. 약속할게요. 이번엔 내가 올게요. 완벽한 하루였다. 깨어나 보니 그 사람의 품속이었고 계란 후라이도 완벽하게 해냈고 만족스러운 생방송이었다. 그 모든 완벽함은 나를 이 순간에 데려다 놓기 위함이었나 보다. 그러니까 늦지 말라고. 나의 두 눈을